Ah, vraiment combien de choses là. Mali aw ni shutuguni an bɛ foli bila aw ye k'aw fɔ ka wale ɲuman dɔn ka yira aw la k'a fɔ an bɛ Corno Décrypte jɛmukan sanfɛ tuguni ko bɛ yan tuguni dɛ parce que don o don ko kura de bɛ Ouverture Media la mun b'a to a kanubagaw ka se ka olu lanisɔndiya sanga ani waati bɛɛ Mali fantan ani naani fɛ minnu sigi bɛ k'a lajɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ni waati in na ani artistes bɛ ɲɔgɔn na a b'a kalama sunkalo kun daminɛna an y'a essayer ka ɲɔngiri dɔɔni sunkalo ba in o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna lajɛ juma o juma ka se k'an gɛlɛya k'an ka Mali seko n'a dɔnko tigilamɔgɔw ka wele ka na chaque vendredi ka se ka na u kana u ɲininka u ka taabolow la u ka sɛngɛw la u ye mun kɛ kunun en même temps u ka art kɔnɔna na sabula Ouverture Media bɛ yan o fana kama dɛ an bɛ yan ka bɛɛ dɛmɛ sabula an bɛ yan politique ko an da bɛ don o la an da bɛ don fait divers la ko minnu bɛ kɛ social kɔnɔ an da bɛ don olu la en même temps an ka artistes fana b'olu jukɔrɔma tɔntɔn o y'an ka cɛsiri donc waati in na ani maa mun bɛ ɲɔgɔn bolo ale tɔgɔ de ye ko Cheickna Sissoko ni dɔw k'a ma ko 5 tama dɔw fana ko Prince ale ye an ka Mali seko n'a dɔnko tigilama ye Yakuyate o furucɛ don maa caman b'a dɔn o la maaw b'a ni Yakuyate de ka fɔlisenw ye kuma caman réseaux sociaux kan donc ale de b'an bolo ni waati in na donc n'a dɔnnen don kosɛbɛ diɲɛ fantan ani naani fɛ ni waati donc n bɛ ɲɛsin Prince ma a ka folikan bila jamanadenw ye ni dɔw ko 5 tama Cheickna Sissoko o tɛ wa folikan jumɛn b'i bolo Cheickna ok an b'a fɔ awuzu bilahi mina sitana rajim an bɛ maliyɛn bɛɛ fo yani an ka avancer fɔlɔ an bɛ hakɛto ɲini kɛ Ouverture Media fɛ ani an filɛlibagaw parce que n'i y'a de kun kan ka kɛ yan mais a kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen o denkɛ fɔlɔ ka dengulu de bɛ ka kɛ bi Segu a ma se ka yan sɔrɔ an b'a ɲini filɛlibagaw fɛ u ka hakɛ to an ye o la donc siɲɛ wɛrɛ n'Ala sɔnna a bɛna na plateau in kan ok n bɛ mun fɔ fɔlɔ an ka dugawu kɛ Ala ka jamana in kisi an bɛ ka dugawu kɛ jamana in ye fɔlɔ parce que n'i y'a mɛn an bɛ fɛn fɛn kɛla jamana in de sumalen don an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabi fitinɛ n'a b'an ka jamana in kɔrɔ Ala ka jisuma bɔ a kan an ka se k'an ka baara kɛ ka foli bila lamɛnbaga bɛɛ ye ok merci beaucoup d'accord donc ni waati in na Cheickna ka folikan tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen maliyɛnw an bɛ foli lase aw ma k'a fɔ an bɛna don baaraw kɔnɔ ni waati in na sabula ani Yakuyate de kun kan ka kɛ yan Yakuyate ale ye an ka Mali dɔnkilidala ye seko ni dɔnko tigilama belebeleba dɔ don donc k'a jira k'a fɔ Yakuyate k'a ma se ka kɛnɛ sɔrɔ malheureusement ka sababu kɛ fɛn damadɔ ye Prince da sera ma donc an b'an ka sponsor fo k'a wale ɲuman dɔn n'o ye double 7 ye Prince e yɛrɛ ma bɔ k'i kan jana ye ale ka di ɲɛ tɛ ne yɛrɛ la a da yɛrɛ de bɛ ne bolo don o don nin y'a sans sucre ye donc an bɛ double 7 baarakɛla bɛɛ kelen kelenna fɔ k'u wale ɲuman dɔn ka foli bila o bɛɛ kelen kelenna ye donc waati in na Cheickna i b'an bolo kɔrɔ donc an bɛ fɛ i da ka maga i yɛrɛ la Cheickna ye jɔnni ye parce que an b'a ye Yakuyate ni ale ye dɔnkilidala o furucɛ ye bɛɛ b'o dɔn mɔgɔ caman b'o dɔn kɔrɔlen mais en réalité mɔgɔw t'i yɛrɛ ka parcours dɔn an b'a dɔn i dɔnnen don kɔfɛlaw de la kosɛbɛ parce que i bɛ fɔlisen minnu kɛ ni o ye Ndamani ou o de tɛ n Ndamani ya Ntama de don Ntama donc o dɔnnen don kɔfɛ de donc maintenant i yɛrɛ ye jɔnni ye i bɛ se k'i da don i yɛrɛ la wa bon ne ye Cheickna Sissoko ye ka bɔ Madinɛ Sakɔ la région de Kulikoro Madinɛ Sakɔ a bɛ Banamba mara fɛ d'accord donc n fa ye Wale Baba Sissoko Basi Sissoko Babinɛ Sissoko Batu Sissoko Maki Sissoko bon n ba ye Ngi Tunkara ye Ngi Tunkara ka bɔ Bakunu donc ne yɛrɛ wolola Tonkorobugu ka mɔ Tonkorobugu a ye wolola Tonkorobugu ka mɔ Tonkorobugu ok Wale Danba mɔden ye n ye ale tun ye Modibo Keyita musonicinin ka jelimuso préféré ani Mɛminɛ Danba den Modibo Keyita an ka Mali président fɔlɔ ale muso filanan Fanta Diallo ne mamuso de tun y'o ka jeli yɛrɛ d'accord a maa caman tun t'o dɔn ntɛnɛmuso de fana a b'a yeli min kɛ ensemble instrumental la mun b'a fɔ a ye bɔ muso la a ye bɔ Sunjata Tamara o ye ntɛnɛmuso de ale ni ne fa bɛ fakili o ye ntɛnɛmuso de Mayimuna Danba a tɛ tɛmɛ donc o b'a jira k'a fɔ aw ka du ye jeli du ye o de don kosɛbɛ o tɛ wa d'accord a tɛ tɛmɛ o kan donc maintenant o faamuyara donc o b'a jira k'a fɔ Cheickna Sissoko ye jeli ye a bɔra jeli du kɔnɔ wa i bɛ fɔli kɛ o tɛ wa an ɲɛ b'a la Ndama b'i bolo donc maintenant an y'a ye Yakuyate t'i furumuso de ye i furumuso ye ya ye n furumuso don d'accord mais Ala ma den b'aw bolo a ni ɲɔgɔn cɛ wa den b'an bolo jumeau filaninw b'an bolo filaninw b'aw bolo d'accord an yɛrɛ b'a ye a ka fɔlisen caman na e yɛrɛ b'a ko Ndamantumanfɔw la o tɛ wa mais c'est à dire que Yakuyate bɛ se dɔnkilida la a kan ka di a kɔrɔmuso ye Sadio Kuyate mais est ce que i fana bɛ se dɔnkilida la bon dɔnkili dɔw bɛ n yɛrɛ bolo dɔw bɛ an t'olu da aw ye an b'olu da kɔfɛ de pour que a kana an pirate an yɛrɛ bɛ dɔnkiliw da
dongli jumɛn o caman bɛ n ka album kura yɛrɛ la n yɛrɛ kelen bɛ ka dongili caman labɛn kɛ surprise ye aw ma n'Ala sɔnna mais i kan tɛ se ka fili o dɔ la dɛ bon dɔw kɔni bi an b'o kɛ surprise ye n kan tɛ se ka fili o la n b'o fɔ damani la i b'o fɔ damani na yan an bɛna tila k'o fɔ donc maliyɛnw damani fɔ de bi yan bi an b'a ɲini a ka partager nin Cheikhna Sissoko de ye ni dɔw k'a ma 5 tama ale min damani 5 de fɔ o tɛ wa damani belebeleba 5 i b'a ye nazara jamanaw kan ale b'o de fɔ Ya Kuyate kelen kelen ni o ye Sadio Kuyate dɔgɔmuso furucɛ don donc an bɛ fɛ ka i ka parcours dɔn c'est à dire que i donna nin na cogo di bon anw fɛ yen i bɛ wolo k'a sɔrɔ yen de mɔkɛ fa kɔrɔkɛ n'a y'i diya i b'a ta i tɛ dege a la quoi voilà c'est un truc qui est dans la famille i bɛ don a la i b'a kanu i b'a mɔgɔ t'anw fɛ yen mun tɛ se ka fɔli kɛ mɔgɔ tɛ mun tɛ se ka fɔli kɛ mais a ka dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ bi damani de fɔ wa damani ngɔni de b'an ka du kɔnɔ damani ngɔni o de bɛ fɔ an ka du kɔnɔ ani dɔnkili parce que n kɔrɔmusow bɛɛ bɛ dɔnkili da n dɔgɔmusow b'a da ani n tɛnɛmusow ni mamusow bɛɛ bɛ dɔnkili da voilà jeli du don a tɛ tɛmɛ o kan donc o b'a jira k'a fɔ vraiment aw wolola la k'aw kɔrɔbaya la kosɛbɛ mais an y'a ye i ye diɲɛ taamani ni 5 tama in ye ndamani de b'i bolo ka diɲɛ taama nazara jamanaw Amérique jamanaw an y'a ye a ye yala caman k'a la i ni furumuso yɛrɛ ni o ye Ya Kuyate ye a ye taama caman kɛ ka sababu kɛ nin fɔli sen dalu jumɛn b'i bolo bon dalu ko tɛ baara de don ne bɛ nin baara in na depuis 2004 depuis ma y'a furu depuis 2004 ne ka nin groupe in n mamuso de y'a sigi parce que a bɛ ɲɛ bɛ taa n ka premier voyage en Europe c'est fait en 98 o kɛra n ka tournée fɔlɔ ye ni n kɔrɔmuso Mama Wale Danba bon n mamuso de y'a ɲini n fɛ Ala ka hinɛ a la komi n bɛ mɔgɔw nɔfɛ fɔli la ko munna n tɛ tama groupe sigi d'accord donc o kɛlen kɔfɛ n ye n balimaw wele ka na k'u fara ɲɔgɔn kan ka tama groupe sigi a yɛrɛ ko k'a bɛ dɔnkili di yan o dɔnkili de ye Somanɛ ye o de ye Somanɛ ye voilà Somanɛ a kɔrɔ de denkɛ fɔlɔ k'a bɛ dɔnkili dɔ d'i ma a y'o dɔnkili di yan o tuma i tun bɛ dɔnkili da o la a ye dɔnkili in di yan dɔnkili mun di yan n ye n kɔrɔmuso de bila k'a da premier single kɛ avec ma grande sœur mais Cheikhna i kan fila dɔɔni kɛ an k'o dɔn bon n kan ne tɛ sɔn bi i kan tɛ sɔn quoi kana n bila ko la i ye fɔlikɛla ye nka i tɛ dɔnkilidala ye parce que danfaraw b'u ni ɲɔgɔn cɛ n kan ne tɛ sɔn i kan tɛ sɔn n kan tɛ sɔn bon ale ye dɔnkili in tɔgɔ di an y'a dilan ka sigi alhamdulilayi groupe in continué la bon vers 2007 2008 ne taara Abidjan j'ai fait 7 ans là-bas 7 ans san 7 voilà ni Ivoiriyɛnw tun bɛ baara kɛ artiste baw Kande Kante b'o la ka taa bila Gaji Seli ninnu ni voilà n'u ka Sunbil ninnu ani Ismail Isaki ninnu n'u bɛɛ ye baara kɛ quoi Abidjan bon u ka kɛlɛ in de wulilen ayiwa ne ye n yɛrɛ ɲini ka na i yɛrɛ ɲini jɔrɔ ka boli ka na voilà n nana yan ka groupe in continuer alhamdulilayi ya furu bɔra o de kɔnɔna la donc au lieu de n b'a to n kɔrɔmusow k'a da komi ale ye muso ye a nana groupe kɔnɔ tancogo la ka baara kɛ Ya Kuyate voilà mais an y'a ye i ni Ya Kuyate yɛrɛ aw ka duo bɛnbɛn a ka fɔlisen dɔ yɛrɛ bɛ yen f'a fɔ n diyanamo kana taa n t'a dɔn b'a fɔ cogo di dɔnkili ka di morceau kura don jeliko an tulo b'a la damani dɔw b'a kɔrɔ tan e de b'olu fɔ wa bon o ye ne ka album de ye o ye ka album yɛrɛ de ye ne ka album de ye i y'a faamu ne yɛrɛ ka album parce que ne ka album dɔnkili fɛn fɛn bɛ yen ne de b'a d'a ma ne de ye arrangeur compositeur ye c'est pour te dire k'a bɛ fɔ fɔlikɛla bɛ dɔnkili da nin bɛɛ de b'a la on écrit an b'a sɛbɛn de komi et puis n ye chance sɔrɔ ka INA kɛ Institut national des arts quand j'ai eu le DEF n taara INA la ka o kalan kɛ donc o fana farala an bɛ mun dɔn du kɔnɔna kan quoi donc o fana faral'o kan n bɛ guitare fɔ n bɛ ngɔni fɔ n bɛ dɔ fɔ bala la n bɛ dɔ fɔ djembe la i b'o bɛɛ fɔ n bɛ dɔ fɔ a bɛɛ la mais tama de ye n ka instrument premier ye n t'o foyi bila o ɲɛ o de ye ka instrument premier yɛrɛ a tɛ tɛmɛ o kan donc o b'a jira ko kura don mais n'an kun ye ko malheureusement ala ma se k'a latigɛ Ya Kuyate ka na sinon an kun bɛ fɛ Ya ka kan fili i b'a fɔ damani bɔla in sigilen bɛ yɔrɔ min na ale tun b'a kan fili ka kule i y'a ye parce que a kan ka di donc kule ka di yɛrɛ i fana ka ouais mais kule ka di kuma dɔw la parce que kuma dɔw la maa man ka to sumaya kɔrɔ ten i kan kule kɛrɛ la kule ka fɛn ladonna ni kan mun ye Mali laada kun ye nin ayi mais i bɛna tila ka dɔ fɔ sisan an ma tila fɔlɔ ni ye kan mun fɔ sisan ka don c'était comme ça avant aw bɛ baara min na tama de tun bɛ nin kɛ nin tun tɛ yen fɔlɔ télé tɛ yen radio tɛ yen ni message bɛ di tama fɔla de bɛ wele donc o kɔrɔ ko tama bɛ se ka message fɔ ale de c'est un messager n bɛ fɛ i ka message damadɔ kɛ par exemple voilà i ka tamaw fɔli senw jira an na parce que anw t'a fɔli sen dɔn anw tɛ fɔlikɛla ye par exemple n bɛ fɛ i ka fɔli dɔ kɛ nin fɔli sen bɛ nin kumakan jira nin bɛ nin jira ok bon kɛnɛ bɛ nin ye
olu ye kibaruya duman ye o ye dugutigi ka ci ye n'i ye nin fɔ carré kɔnɔ mɔgɔw bɛ na o parce que obligatoire mɔgɔw bɛ na donc ni dugutigi ka ci dɔ bɛ yen i bɛ nin de fɔ wa awɔ i bɛ nin fɔ dugu kɔnɔ n'i ye nin fɔ mɔgɔw bɛ na ni mɔgɔw nana i bɛ message passer c'était le moyen le plus facile ka message di mɔgɔw ma parce que radio tɛ yen téléphone tɛ yen bon ni nin fɔra n'u ye nin mɛn dɔrɔn dugudenw bɛ bɔ jeliba ka bɛ ntamanfɔ la i jɔ an ka na kibaruya lamɛn bɛɛ bɛ na jɔ u bɛ kibaruya lamɛn il passe le message facilement mais tɔgɔ dɔ bɛ nin fɔli sen na ni an bɛ nin wele de jajiri nana jajiri jajiri a bɛ ka jajiri de da i tulo t'a la a kumara de o a bɛ ka f'i ye de ko jajiri nana jajiri nana jajiri sanu jajiri nana a bɛ k'o de da c'est un instrument qui parle a bɛ kuma de kumakanw fɔ voilà bon nin ye ne masakɛw ka fɛn bɛɛ hali ni saya bɛ yen o fana fɔlisow bɛ yen mais o tɛ fɔ mais n'o kan'o fɔ o t'o fɔ mais o la an bɛ nin da kelen mun filɛ nin ye i bɛ nin tigɛ ka bɔ a la n'i ye nin tigɛ ka bɔ a la une fois que n'i ye yan fɔ les gens vont savoir que ko ɲuman tɛ yen ayi kan'o fɔ fiyewu ayi mais fɔlisen wɛrɛ fɔlɔ tɛ yen tuguni ya fɔlisen dɔ bɛ yen dɔ fana fɔ tuguni i k'o fana kɔrɔ fɔ an ye par exemple an bɛ fɛn ka fɛn damadɔ dɔn on veut apprendre aujourd'hui jaja ndamafɔ fana na a bɛ kuma an kɔni bolo a bɛɛ ye kelen n'a fɔra dɔrɔn an b'an kunkolo kelen maaw t'a dɔn k'a bɛ kuma bon n bɛna mun da i ye sisan i b'a i tulo da yɛlɛ n'i y'a lamɛn kosɛbɛ i bɛ sɔn ka dɔɔnin faamu a la e k'a fɔ tan k'a lamɛn sigi nin i m'a faamu nin bɛ kɔrɔ i ye kɔnɔni b'a yɛrɛ sɛgɛn dugujɛ tɛ dugu ɲaniba tɔ la dondo kɔnɔni b'a yɛrɛ sɛgɛn dugujɛ tɛ dugu ɲaniba tɔ la a bɛ k'o de fɔ tan a filɛ k'o de fɔ o kɔrɔ e t'o kɔrɔ dɔn bɛɛ a bɛ fɔ ko dugujɛ tɛ dugu ɲaniba tɔ e de la ka dugujɛ de dogolen o la wa maa min ɲaniba mais nin bɛ fɔ ka da kun jumɛn kan non bon ninnu ye ne ye ninnu ta par exemple n bɛ Tomorobugu an ka so ni école de police man jan n ka chambre fenêtre bɔlen bɛ ka ɲɛsin gudɔrɔn ma ne lakuru bɛ don bon excusez moi ne policiers bɛ don déjà parce que o tɛ f'u ma kan'o fɔ dɛ kan'o fɔ yan anw de b'o o tɛ f'u ma n'u bɛ don n'u bɔra sport la u bɛ n'u jɔ ne ka fenêtre kɔfɛ donc ka chef b'u bila ka nin dɔnkili de da ka don bon n y'o ta n y'a kɛ n ka album na n y'a yɛlɛma ka don n ka album na ça c'est très bien ça donc o b'a yira vraiment jaja damani bɛ kuma a bɛ kuma dama bɛ message la passer ça passe le message nka est ce que olu dɔnnen bɛ sisan mɔgɔw an ka laada ko ninnu ko ninnu dun na dɛ bon n ye mun f'i ye Thierno Mali ka segin kɔfɛ dɔɔnin ninnu ni réseau tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la quoi nin fana y'a dama ko ye bɛɛ tɛ réseau lajɛ o n'i taara sugu kɔnɔ sisan i b'a sɔrɔ an ka musokɔrɔba dɔw bɛ yen u tɛ réseau la ye bon ni ne ka festival bɛ na se n bɛ n dɔgɔninw ta an bɛ communication kɛ ni de commune par commune an bɛ caravane kɛ donc festival dɔ b'i bolo n bɛ festival kɛ i tɔgɔ la awɔ Tama yɛrɛ festival Tama festival spécialement Tama chaque année n b'o kɛ o bɛ kɛ min a bɛ kɛ Tomorobugu Sankɔrɔni Konate da la 7e édition de bɛna kɛ du 1er au 7 novembre mais avant ça projet wɛrɛ bɛ n bolo n'o ye 55 Tama hip hop 55 Tama hip hop bon o ye mun ye damani 55 bon o ye mun ye denmisɛnnin 50 ka fara ne ka Tama 5 kan olu bɛna Tama fɔ ça fait 55 Tama bon hip hop in ye ka an ka denmisɛnnin minnu bɛ arabu kɛ k'u dege u k'a dɔn u k'an ka nin fɔlifɛnw n'o ye bala kalibas ntama ngoni arabu bɛ se ka k'a kan parce que n y'a expérience passé ka taa n'a dɔw ye en 2016 festival européen c'est l'un des plus grands festivals en Europe n'a bɔra Amadu ye Mariam na groupe wɛrɛ ma joué ni ne yɛrɛ tɛ malien na awɔ o bɛ kɛ jamana jumɛn na a bɛ kɛ France de Belfort c'est à 2 heures de Suisse donc n taara ni rappeur 3 ye u bɛ dɔnkili da an ka laada fɔlifɛnw kan mais a ka di kojugu a diyara nanzaraw ye bon n bɛ ka u y'a projet demandé n fɛ an bɛna o tournée de kɛ dans les 6 communes ka denmisɛnninw recruter ka na u ka fɔli u ka dɔn u bɛ arabe an ka morceaux kan a bɛɛ bɔra anw de fɛ yen o a bɛɛ bɔra yan de u bɛ taa biti fɛn fɛn ta ka enregistrement kɛ yan a bɛɛ bɔra Mali la farafinna de mais i b'o dama fɔ cogo di arabu ni dama bɛ ɲɔgɔn retrouver cogo di fo k'a ɲɛ kosɛbɛ ni rappeur dɔw bɛ yan sa an tun b'a wusi ɲɛna yan
ou bien ni yɛrɛ bɛ se ka cace dɔɔni ani bɛ taa fɛ sisan. Na indi se ka cace nga ndi se ka cace nga jefa biya Mamadu jefa bɛ se rap la kosɛbɛ an b'a fɔ jefa mais o rap fɔli se bɛ kɛ cogo jumɛn? Non, ça dépend parce que fɔlikɛla yɛrɛ a bɛ dépend dɔnkili na cogo la. Ne ye dɔnkilidala ye sisan e mana na anw fɛ yen i b'i ka dɔnkili ta n'i y'a ta an b'a kunbɛn ɲini kunbɛn de ye gamu ye n'an y'i ka gamu sɔrɔ accompagnement mun ne ka dɔnkili ka kan ka taa an bɛ sɔrɔ ka na n'o ye i y'a faamu wa o de ye Mali ni jamana caman différence ye k'a ta Kayi fo Kidali i b'a ye Mali dɔrɔn de la c'est à dire donse tɛ compter ka ban Kayi mara dɔrɔn ta n'i ye Kayi mara ta marakadugu caman bɛ yen i b'a sɔrɔ marakafoli caman bɛ yen a si ni si tɛ kelen ye i bɛ avancer i bɛna Kita ainsi de suite i bɛna fo Kulukoro Segu a bɛɛ b'anw de fɛ yan kan sinon dans les autres pays même temps même rythme a bɛɛ ye kelen mélodie kelen ye i b'a ye Mali de la a tɛ ban yan a tɛ tɛmɛ nin kan voilà o b'a yira i bɛ caman dɔw la an b'a ɲini hali bi maliyɛnw fɛ vidéo in a y'a partager pour soutenir nos artistes parce que an artistes bɛ gɛlɛya la dɛ coronavirus yɛrɛ tɛmɛna o ye gɛlɛya caman sɔrɔ fɔlɔ aw tun bɛ taa nanzara jamanaw de la a bɛ nafolo sɔrɔ yen o nanzara jamanaw yɛrɛ da sɔgɔra k'a sababu kɛ coronavirus ye gɛlɛya b'aw la donc an b'a ɲini hali bi maliyɛnw fɛ bɛɛ ka vidéo ninnu an ka artistes ka interview u k'a partager walasa fanga bɛ se ka don aw ka nin fɛn ninnu na cogo min na bon en même temps ne bɛ fɛ ka ɲininkali mun tɛnku i la o ye gɛlɛya jumɛn bɛ aw la nin baara in na aw ye gɛlɛyaw sɔrɔ a la parce que ne b'a la ndama maa ka ndama fɔta fo ka ɲɛ sɔrɔ a la ka taa nanzara jamanaw la ni e tɛ kɔni ne ma deli ka ye n t'a dɔn ni maa wɛrɛ kɔni b'a la mais est ce que gɛlɛya i ye gɛlɛya wɛrɛw sɔrɔ a la jamana in kɔnɔ a tɛ ban gɛlɛya tɛ ban maa wɛrɛw y'a kɛ ne fa yɛrɛ y'a kɛ fɔlɔ Walile Baba il a été le premier personne ka Tama ni Ngoni ni Bala accompagner a fana tun bɛ ensemble instrumental la ale fana bɔra yen tonton dɔ bɛ yen Babadeni a tun bɛ jouer Habib nɔfɛ Habib Koyita mun b'a wuluwuluji mun b'a tama fɔ wuluwuluji Farasta b'a voilà c'est un tonton à nous ale fana ye nafa sɔrɔ a la actuellement lui il est installé en Italie ale bɛ Italie a n'a muso bɛ yen bon ale kɔfɛ Ala k'u kan bɛn kɔfɛ ne nana donc ne nana ne ye création min kɛ o de ye Tamanduru ye Tamanduru bon o kɛra siɲɛ fɔlɔ ye quoi diɲɛ mumɛ bɛɛ bon o création in ne bɛ baara la o de kan d'accord voilà tu vois i ye yɔrɔ dɔ fɔ gɛlɛyaba mun b'an kan yɛrɛ fɔlɔ o y'an ka public ye a ka public o ye Mali yɛrɛ ye parce que n'anw taara kɔfɛ anw donnen don kɔfɛ ka tɛmɛ yan nka o t'anw ka fierté ye quoi o t'aw ka fierté a man d'aw ye nanzaraw ka k'aw fɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ ka jamanadenw kan n'a fɔra folifɛn in nin bɛɛ bɔra yan de nin folisenw bɛɛ bɔra yan fɔlɔ n'an tɛ bi la balanin tun bɛ kɛ o n ko balafɔla tun bɛ wele ka barafɔla fila sigi k'a dɔn kɛ munna olu dabilala k'a bɛɛ kɛ ka a kɛ ordinateur baaraw ye pourquoi ça a fɔbagaw bɛ yen fɔlɔ ne ka denmisɛnninya la mɔgɔw tun bɛ n wele n bɛna samedi u bɛ 20 fara ɲɔgɔn kan dugutigininw n bɛna n bɛ tama f'u ye u bɛ wari di yan n bɛ taa olu bɛɛ tun bɛ kɛ yan bon biennaliw tun bɛ kɛ yan ne ye biennale kɛ 86 88 90 90 rébellion y'a tiɲɛ bon biennale ninnu ni interquartier ninnu kobaw de tun don jamana kɔnɔ i y'a faamu parce que hali guerre minnu filɛ ne ko kɛlɛ minnu bɛ nord la fɔlɔ an ni nordisiw an bɛɛ bɛ kɛ internat la ɲɔgɔn kan ni biennale sera an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bɛ Bamakɔ yan relation bɛ to an ni ɲɔgɔn bon o fɛnnin ninnu ne mɔgɔw b'i jɔ a la dɛ c'est très important o de bɛ ko dɔw bɛ yen a bɛ kɛ sababu ye ko dɔw tɛ kɛ jamana kɔnɔ bon anw bɛ nin bɛɛ kɛ an b'a ye anw ka mɔgɔw balannen bɛ walifɛnw de la surtout Nigeria Sénégal c'est à dire que Nigériens ka dɔnkiliw ani wɔlɔfɔw ka dɔnkili voilà ok mun b'anw fɛ yan o t'olu fɛ yen parce que ne yɛrɛ taara festival la Nigeria n ye trophée 2 nana au nom du Mali festival sur le Niger de ye n bila ka taa Dafe a bɛ komi Coupe d'Afrique balontan na Afrique bɛɛ dɔ bɛ taa mais u ye ne ye n ka baara in na a y'u dabali ban bon or que Nigériens fana ka tamafɔcogo ka di ne ye parce que u ka tamafɔcogo dɔw b'u bolo o t'anw fana fɛ yen kelen dɔrɔn de b'olu fɛ yen mais anw fɛ yan a ka ca de bɔbɔw bɛ yan dɔngɔnɔw bɛ yan dafinw bɛ yan kasɔngɔw bɛ yan marakaw bon o de y'an ni jamana tɔw ka différence ye u k'a lajɛ an ka to an yɛrɛ ka fɔlifɛnw kan an ka baara hali an ka dɔnkilidalaw n'u bɛ fɛnw yɛlɛma u kana yɛlɛma k'an bɔ an yɛrɛ cogoya la dɔngɔnɔ fɔli ta sa i k'a yɛlɛma bɔbɔ fɔli ta i k'a yɛlɛma mais i bɛ taa Nigériens ka fɔli ta i b'a yɛlɛma bon an ka nafa t'o ye dɛ o t'an ka nafa ye dɛ maintenant chaque na an bɛ ka se jɛmukan ban yɔrɔ ma mais yan'o cɛ hali bi n bɛ fɛ i ka ndama dɔ fɔ an ye tuguni
parce que ndama indi se ka na ya te ka tati parce que on bi famande ndama mais on day ambe dugu kono anya me ko doy kise ci dola de anya me ko do bina doka anya me ko gouvernement ko bloquer nous on bo aussi unika on bi fama ka soro amanda mo OK mais mon fille do fo ika police kun fo désormais aw yɛrɛ ka tamankan kɛ ka aw ka émission dayɛlɛ o de do a bɛ kɛ ten de fɔlɔ e tun tɛ jɛmɛkan de mɛn Mali journal parler la e b'o mɛn bi yan pourquoi m'an ta in to yen ka taa n balama wɛrɛ ta la o cɛ man ɲi Lasi on y va an tɛ dɔnkɔnɔ Kɔrɔduga fa ye a bɛ se ka dɔn k'o la dɔɔni dɛ Kɔrɔduga non c'est que vraiment an sera jamuka ma yɔrɔ ma mais yano cɛ ne ko degun jumɛn bɛ aw la an ka est-ce que an ka gouvernement an ka ministère de la culture u ye dɛmɛ jumɛn las'aw ma yan'an ka kɔrɔfɔli laban d'i ma parce que an y'a ye vraiment i ye mun fɔ c'est très important Mali ye culture jamana de jamana damadɔ bɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ Mali yɛrɛ la l'empire du Ghana na Mali ɲɔgɔn tun t'a la parce que Ala ye fɔlisen caman d'aw ma kura n'i ye kura ta k'a lajɛ Gambie ni Mali ni Sénégal a bɔra nin dugu in de la bon anw de ka laadafɛnw balani anw de fɛ yan jembe anw de fɛ yen n'i taara n'i taara nazaraw fɛ yen olu b'a lajɛ f'u dabali bɛ ban parce que u b'a fɔ ne ko mɔgɔ bɛ se ka nin kɛ cogo di o tɛ wa bon maintenant an y'a ye maa minnu kan ka dɛmɛ kɛ o y'an ka faamaw de an ka ɲɛmɔgɔw de kan ka fanga don an ka nin force ninnu na walasa aw bɛ se ka nafa sɔrɔ a la a ko bɛ se ka yanga cogo min na wa a bɛ se ka nafa fana ɲɛ jamana ye cogo min effectivement tari est ce que an ka ɲɛmɔgɔw y'u kɔfilɛ aw la degun jumɛn bɛ aw la nin baara in kɔnɔ Thierno i ka émission bɛɛ la nin question in diyara n ye n'a bɛɛ ye n diyara i n'a bɛɛ munna coronavirus daminɛla mars 2020 o y'a sɔrɔ moi j'avais une tournée de 6 mois 6 mois de tournée kɛ en Europe a kɛra ka u ye fɛn bɛɛ bɔ a ma ka n ka passeport to ambassade de kɔnɔ coronavirus ka u ye fɛn bɛɛ suspend ka n ka passeport to ambassade kɔnɔ jigitigɛ barika bonyara an ma an artisiw ma parce que ne yɛrɛ tɛ kalo 3 kɛ Bamakɔ en général i tɛ mɛn voilà mɛlen yan kalo 2 n cayalen kalo 3 ye n bɛ taa tournée la bon o bɔra a ma depuis mois de mars fo ka na se 2021 ma gouvernement ka pikini artisiw ye a ma kɛ yɔrɔ ka bɔ hakili ma dɛ gouvernement ma foyi d'aw ma pikini mais a fɔ ko dɔ bɛ di artisiw ma n bɛ k'a ɲɛ de f'i ye n ko pikini n bɛ mun kalama dɛ n tɛ ni artiste individuel yɛrɛ parce que dɔw bɛ ala y'olu da olu bɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔya de la ne t'o kɔnɔ quoi bɛɛ bɛ a sɔrɔ sira mun fɛ n bɛ ka kuma o de kan i y'a faamu bon tubabu minnu bɛ yen ni ne ka fɛn bɔra a ma dɛ u ye dɛmɛ ci ka na ma mais n yɛrɛ faso u ma se ka n dɛmɛ maa wɔɔrɔw y'i dɛmɛ nka i yɛrɛ faso mɔgɔ ma dɛmɛ n tun ka kan ka taa tournée mun kɛ ne ma se k'a kɛ u se kɛra mun ye u bɛɛ y'a ci ka na ma ko chaque année on sait que tout le monde est en difficulté coronavirus la nin fari kun mais état
mesure d'accompagnement à ma artiste c'est inexplicable jamana te mumma tasro wori kama aya ko fle artiste la artiste te mana moy wallahi culture te mana koy jamana foyte ki kulangari ka culture la ki avantira obega mali kele nyini yoro shite koy ayna culture in kono ban kele bi ban sinibe kam ko nyini je ayna nyana je dronte na fora culture mo ba ke nyana je dronte o angala da ko nyana je bi yera sura kono senebo kono mishitembo kono éducation bo kono fen caman b'o kɔnɔ ayina n'u m'o bila en valeur an bɛ mɛn tan dɛ m'o f'i ye dɛ ala kana mɛn tan a ye en condition n'u seginna ye ka na kɔfɛla in lajɛ culture lajɛ a bɛɛ b'o de kɔnɔ mali bɛ lafiya sisan mais a ka jɛkulu tɛ yan jɛkulu minnu kan ka artiste jɛkulu y'u se kɛ ministre min b'an kunna sisan yɛrɛ n t'a fɔ ko n b'a a fo kosɛbɛ dɛ parce que n'i bɛ mɔgɔ ka ɲuman fɔ dɔw b'a fɔ k'a tigi ye wari d'i ma mun kɔni nana anw kunna Konare vraiment barakɛla don munna barakɛla don depuis ala ye ne da ne ma deli ka ministre fɔlɔ k'a fɔ ko artiste bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a ko ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan k'a nana ye ka baara kɛ ne a donc o kɔrɔ ministre y'o kɛ ale y'o de kɛ a séminaire kɛra palais la n yɛrɛ tun bɛ yen an ka artiste kɔrɔbaw bɛɛ tun bɛ yen acteurs culturels bɛɛ tun bɛ yen o fɔlɔla ale la filanan a y'i se kɛ fana ko ka 90 000 ko ka se k'o di artiste kelen-kelenna bɛɛ ma 90 000 watan seki minnu ka spectacle fana tiɲɛna dɛmɛ ka don a bɛɛ ma a y'i se k'o la ka a papier bɛɛ bila ka taa finance la jusqu'à présent fɛn ma fɔ an ye watan seki yɛrɛ ma se ka sɔrɔ e ma n t'a dɔn n'i bɛ réseau lajɛ artistes bɛ kule la fan bɛɛ o ko coronavirus kɛra 90 000 ye nin tɛ maloya ko ye jamana kɔnɔ non maloya ko don donc bɛɛ k'i kɔfilɛ mali seko ni dɔnko la a mana ten a yɛrɛ ma nin bala ini nin tama ini nin gɔni a bɛɛ n'a kɔrɔ de don jamana kɔnɔ ça c'est vrai wallahi ça je te dis ça c'est vrai donc il est temps qu'an ka an kɔfilɛ a ko ninnu na n'o kɛra a bɛ kisaya d'accord kɔrɔfɔ ɲɛna maintenant yan'an k'i bila kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma ka ɲɛsin faamaw ma artiste tɔgɔ la ani e yɛrɛ yɛrɛbakun tɔgɔ la parce que i ye artiste ye artiste muso b'i bolo ni o ye madame Ya Kuyate n'a dɔnnen don donc o b'a yira i b'a domaine kɔnɔ kosɛbɛ mun bɛ i yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ i bɛ fɛ ka mun lancer maliyɛnw ma ani an ka faamaw ma bon yanni n ka kɛ artiste ye fɔlɔ n ye jeli de ye n bɛ a ɲini bɛɛ ka hinɛ mali la bɛɛ de ka hinɛ mali la n'a sɔrɔ mun bɛ fɔ k'o ye tiɲɛ ye ko mali an bɛɛ bɛ mali ka ɲɛtaga de fɛ bon bɛɛ ka bɛn o kelen ma mali ka taa ɲɛ ne yɛrɛ ko t'a la dɛ parce que caman de b'a fɔ an bɛɛ mali ko la nka mun bɛ a dugu ma an bɛɛ ɲɛ b'o la dɛ bɛɛ ka hinɛ jamana in na ta dɔ kɛra an bɛɛ de sɛgɛnna e sɛgɛnna ne sɛgɛnna nin sɛgɛn bɛɛ de sɛgɛnna ne sɛgɛnna kojugu i y'a faamu bon n bɛ mun fana fɔ ka da o kan yɔrɔ dɔ bɛ yen n bɛn'o se aw yɛrɛ ma n'o ye radio libre ye télé libre ani aw réseaux sociaux parce que n'a bɔra ORTM na mɔgɔ si tɛ droit d'auteur sara artiste ye chaîne nationale kelen an dun ka dɔnkili bɛ jouer a bɛɛ la a bɛ jouer a réseau bɛɛ la bɛ tile ka baku da ɲɛ bon a y'a lajɛ a ka taa droit sara artiste ye ɲinan sara mun dira artiste ma maloya la ni ne y'a da f'e ye sisan i bɛ maloya walahi awɔ mun dira artiste ma ɲinan n tɛ se ka n da don o la a tɛ hali essence sɔngɔ bɔ maloya ko dan don quoi donc aw fana ka fara an kan an bɛɛ de n'aw ye kelen ye an ka jɛ ka artiste dɛmɛ u ka se ka balo ayi joli dɔrɔn ma segna b'a ɲini k'a fɔ o bɛ nin tɛ ne da ne ye membre de ye bureau donc a man ca quoi ne bɛ union des musiciens kɔnɔ ne y'o membre ye bon je suis le président de l'association groupe Somanɛ Tama Tradition fɛn dɔw bɛ yen n'o ma ɲi ne da quoi mais n bɛ k'a fɔ lamɛnbagaw bɛ k'a faamu quoi donc kɔrɔ k'a ti waa tan bɔ wa ayi o bɛɛ c'est à dire e bɛ ka taa yɔrɔ jan o n'a tɛ se ka a tɛ ka essence sɔngɔ yɛrɛ bɔ a tɛ ka essence sɔngɔ kabako dan don bon k'a lajɛ aw bɛɛ k'a lajɛ kɔrɔ de dun ka essence sɔngɔ tɛ tɛmɛ 5000 a t'o bɔ an bɛɛ aw bɛɛ ka sabali ne yɛrɛ b'a ɲini aw fɔlɔ de fɛ ni mangara o b'a yɛrɛ o 800 don kɛ ne b'a fɔlɔ mangara ne ka essence sɔngɔ ye 5000 n'a t'o o 800 tɛ malo yɛrɛ ala kana kɛ 800 mais u b'a da f'i ye o a bɛɛ ni tɛ ne da mais u b'a da f'i ye bɛɛ kulo bɛ na o anw tɛ nkalon tigɛ anw t'o hukumu kɔnɔ mɔgɔ ko an t'o kɔnɔ anw bɛ tiɲɛ de kɔ an bɛ mun sɔrɔ kɔfɛ an t'a sɔrɔ faso la mais faso in ka d'an ni de ye y'an ni de ye ni mali ka ko ko ni kɔfɛla bɛ na ne b'a kɔfɛla bila ka mali ta vraiment voilà Cheikh na ti tɛmɛ nin kan an b'i fo k'i waleɲuman dɔn nka an b'a laban ni dama i b'a laban ni dama ye o la video bɛ fermer don ayi dama in kɔni i b'a laban n'o ye donc maliyɛnw Cheikh Nɛ Sisoko ale de tun b'an bolo kɔrɔ ni o ye 5 tama ye a bi festival labɛn Ya Kuyate
ni o ye Sadio Kuyate dɔgɔmuso ye o furucɛ don dɔw ko a ma ko Yaka Prince o tɛ wa Yaka Prince tɛ o kelen don voilà n'o kuma yɛrɛ fana ɲɛtala f'a bɛ yɛlɛ o ka di kɔrɔ ye kosɛbɛ i yɛrɛ ni Mangara a y'aw jija je faga ye ko dɔ kɛ sisan o de b'a diya Tamafala kun baasi tɛ aw bɛna bila tabali kan yan je faga y'an bila baara la koyi je faga ye baara wuli an k'ale di dɔ b'an kun na an k'ale di dɔ b'an kun na sa donc maliyɛnw an bɛ fɔ ka sɔn ma an b'a laban n'o ye tɛmɛ n'a ye ay ni minɛ fɔlɔ tɛmɛ n'a ye ni minɛ fɔlɔ ayi mais kana bila tabali kan dɛ i b'a bila ayi a ka bila kana tabali kan tɛmɛ n'a ye tɛmɛ n'a ye tɛmɛ n'a ye dɔwɛrɛ bɛ tabali satiya jara ye nin kuba ta c'est pour satiya kuba jara bila tabali kɛ layidu dɔ d'i ma a tɛ tɛmɛ nin kan mais i jɔ an k'an ka wariw fɔ fɔlɔ mɔgɔw k'a mɛn mais Yusufu Mangara ye nin ye Cheikh Tidiane Jara Buba an ka Buba de ye nin di an ka directeur fila ayi o dogo fɔlɔ a tɛna tila ka dɔ fara ta kan o sisan o bila yen fɔlɔ i kana ne ta bila tabali sanfɛ an k'o to yen fɔlɔ kɔfɛ an bɛna dɔ wɛrɛ fara kan i y'a faamu wa kuma jumɛn b'i bolo la n bɛ layidu min ta u ye n bɛna rubrique dilan ka d'aw ma a bɛ fɛn fɛn kɛ a y'a daminɛ ni tama ye d'accord n b'o ci aw ma o fɔ ka na plaisir ayi o diyara n ye o dilan ka diyara n ye n'o don ni fara kan ni fara kan fara mais kana bila tabali sanfɛ donc an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn an ka foli bɛ s'i ma donc maliyɛnw an bɛ aw bɛɛ fɔ ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ vraiment hali bi ala ka laɲiniw sabati an k'an ka artistes dɛmɛ u mago b'an ka dɛmɛ na n'i y'a ye américains ka artistes ye sani dugu sɔrɔ sabula américains y'u dɛmɛ kosɛbɛ diɲɛ jamana bɛɛ b'i ka artiste dɛmɛ anw ka jamana ye dɔnni jamana ye an ka jamana ye seko ani dɔnko jamana ye an b'a ɲini hali bi an ka faamaw fana na u k'u hakili to an ka artistes la kosɛbɛ mun b'a to hali bi Mali an bɛ se ka degun caman bɛ se ka bɔ a la a yɛrɛ Yusufu Mangara yɛrɛ y'a fɔ ko crise baden b'an fɛ mais Yusufu Mangara ɲinana kuma dɔ kɔ crise la crise culturelle est-ce que o fana t'a la o fana b'a la Yusufu y'o fana fɔ wa Yusufu k'a y'o fana fɔ ko artiste ka crise fana b'a la crise ka cayara Mali la santé crise bɛ yen sécurité crise bɛ yen a bɛɛ crise bɛ yen an yɛrɛ laban bɛna kɛ Mali crise ye ala kana an bɔ yen donc an b'a ɲini ala ka fura sɔrɔ aw artiste ka ko la an bɛ foli bila i ni furumuso ye ni o ye Yaya Kuyate hali bi ala ka aw kɔrɔ ɲɔgɔn bolo merci à toutes et à tous maliyɛnw an b'a fɔ aw ye a kan bɛ waati wɛrɛ ala ka dugu ɲuman cɛ merci au revoir. Double 7, double tes limites. ADDF ni bɛɛ lajɛlen ko a ma Association pour le développement durable des femmes du Mali. Ale ye jɛkuluba ye i komi n'a fɔ a tɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ cogoya mun na min ka laɲini n'a ka cɛsiri ye musow ka ɲɛta ye k'a ta a ka hakɛw lakanali ma a ka kalanko kɛnɛyaw fo ka taa se a ka baarakow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma ADDF ka baaraw hukumu kɔnɔna la a ye laɲini caman ta ka ɲɛsin an ka togodaw ma minnu lawaleyali daminɛna
tina lamini la kɛrɛnkɛrɛnnenya la koroni bankas mara la ni baara ninnu hukumu kɔnɔna la sa ADDF kɔni sera dugumisɛnnin caman na nga an b'aw kunnafoniya k'a fɔ ko dugu in kelen o kelen ADDF ye baara belebele fila boloda ye dialogue intergénérationnel o min kɛra sigi k'a fɔ ye dugu ninnu maaw bɛɛ lajɛlen ma maakɔrɔw musow fara sifinnakaw kan kuma kɛra fɛn minnu ka sa o ye nɛgɛkɔrɔsigiw furu joonaw kalankow fo ka taa se kɛnɛya kow ni sigida lakananiw ma ka fara nin bɛɛ lajɛlen ka sa u ye conférence débatw fana boloda ni dugu sifinnakaw ye min kɔnɔna la sa kuma kɛra kosɛbɛ planification familiale kan yaasa sifinnaka ninnu bɛ se ka bɔ ko caman kalama ka kisi fili caman fana association in maaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko mali musow bɛɛ lajɛlen ka taa ɲɛ o de ye olu ka haminako belebele ye minnu bɛ faaba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ togodaw la an balimaw su kana ko maa ni dɔnko cɛ baga kanubaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa minnu ye saga kanu saga a dɔnbaw a furakɛlikɛlaw a gɛnba a n'a marabaw ani saga kanubaw foire belebele basigilen bɛ sen kan nin y'a siɲɛ filanan ye u ko min ma foire famasa a bi daminɛ mɛkalo tile 15 ka taa kuncɛ mɛkalo tile 22 place cinquantenaire ba joli ba dala ko lamɛnbaw o ye mali saga ɲɛtaa ye su o su min ye ɲɛnajɛw ye ani ɲɛnajɛkɛlaw olu bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ka dɛmɛ kɛ o de ye commandeur Amara Gijira AMG Mahamadu Dukure Solomani Fofana Nouveau Soleil min ye Seku Magaji ye ani Tijani Darame nka min ye a mina a bonya a sigilen bɛ Bergerie Jakumba et frère kɔrɔ Baɲini Jakumba Sekukaw ka densɛbɛ min ye denbajala ye o talen bɛ ka di Madame Dambele Wulematu ka fɔ ɲɛma a hakili to a la mɛkalo tile 15 ka taa bila tile 22 la min ye sagasi ɲuman ye sago baloko ɲuman ani saga yɛrɛ ɲɛdɔnni nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ nin kɛnɛ kan foire famasa a k'an b'a kɛnɛ kan